ana aguso a wohwe e mo so for comment ene ne mo kase CTV ye woni pa de mamo ne be koso so de ne pa amamo ena ne de ya ye bo content ko ezi aso dem ye gun ye papa ye ofa e bibia e da ke na o cheche nyakopon asem na nyakopon asem na e da ke e cheche mu na aimu hwam enti ye bo modern record say de ba beche CTV ahefo CTV ye woni pa de mamo CTV ya ka chem say ye be mamo no ye pu de yimu keto o me won content ko hwe e da ke nyam sema o de mai na obi free and chain atukwan baabi na nam se kwa wokoro be chenti no ye gya no kwa akra ne ye de Yesu ebi si wo trosem oba bi ye frɛ no na obi odi ne kunu ekom eti on tu free ye mu krom ese ye mu kɔbɔ bra wo baabi a aduane ye de ewo Bible mu ade ba kwa mahu pa ne se kom adidie ade Kristofo bebre kɔ ensohwem na obronsam so efa aduane die so na wo so enipa hweye e ma abone ye de sie enunti ye Kristofo mu ye hwe yie e wo de ye die ene fan ye fa so ye de ye didie so ye hwe ye ye be ye nibrefo ye be ye dufuru pet ye be didi empofi kan say potwadi die na kwa fa hawo de e dia pray na obi ye mo ekope ba bia ye be nya aduane die okon mo no okunu ene ne ba mienu yemkodu ha obran se ne sikwa bia no be manam anche di papa ni awu anche di otoso awu what me free me kro ma ko fa bibie dia aso de dia re akọ bibie mu ene me sa re akọ minchi ni chi a wokọ na ne so be kan so je ni ma mema eyire mu a woje o kire no eye se ye ne no ko tie ye mu kuja no pai akwanja no mu ko du fifi baabi no ena na wo bi ka sense eye baabi amadre eye itimu san ko de bu krom na so me ko no baabi ame ede me iti emienu edidi ehyiamu efefe ya no na fe ya mu di nsuo ade ho ade apa nia nkwadan ba ko ebe kan ni se debi media me nsai medi wachi akọ nia wo ko ne ho de meko nia wo beda ne ho na meda na nia wo bewuo ne ho so mede ba ka so kan ba ko de o san ko na de wo pray so edi na chi no waka chese na mu di machi die na akonya hwede medro ne meme ma mani da ozo na wu efi a medros nya dia meko wo foforo na mamo aware etu di machi die na abenya o si da bi dia mede medi wachi so sam ye ti asese odi na chi sa di ko dui na na se na efi aman Yesu eti edu bre bi a Yesu no se ma ye hu die ntra Yesu a enfaso efiri mu ede eba ne bre bi ebe su ne fia kumam ekire adensakra ekese no Onyankopon so eba ye nchen e ma ye nsaka imuaye ewo ni a ye su ewo ho no enye no ko a ohini bi trance ne e friend Hezekiah abobra enye japade batwa sum Nyankopon odi de owo enye nyina sum Nyankopon ene bre bi ne Nyankopon be ka kire ni se yeah, when someone say that is your will. Na obraso, e say we dey. Se titi he. E na ke hu say obi wudini. E dey ka say titi sa de no. But ho wudini bi akese kai esi ha, nka de be si. Na di pause abebre be tu bi ka mo hwe ya ehuti. E be tie bi so me wamu. Me wa na. Ana so when e go suffer pa. E be show come say, "What na ubem." Ka de na be si. Kam say emu bebre no osofo onye pa cho papa ye mame ebi so ebe ko mia bebre ebi so woni anke emu beye ba we hini we dia wote asem no wan ka bi yo wan go free na ono ani dem ho so butu mantia na osun e bo ba ye e kire Nyankopon ono o wan ka se sofo bo ame wan ka se sofo bo pa ye mame wan ka se sofo yese mame o so ono ara sungu Nyankopon so the Yakupon asem kan say enam say what the what can any the free wusum appear no di fie dunum e ka wufie ho
enu ti ye Christopher or how and software amanihu ebeba nemu eba ye si ehuna say so Christo no a odian oboy ho ba wasa asisi no obeyi afisa or how any amanihu nyinam nti on dey say dey isu ekire no adisia ebe ena ye nya afiri ha bebre no yaba asore etua saba school esia trosem osofo kasa kire ye yekoka meeting ebunam kwa hu bebre suti onyame asem nenso edie ena ye onyankopon de ohunu afomam eti bibia ye fise ye sie na onyankodipa ehunu ye no onyankopon de wa de wahu enu tie tete afefefe kama nanso ebia na ne ye bia ye no enye ade a ke bikra be frɛ sɛ Kristofo munu sɛ nipa bebre ma sɔre efiri ye ne ye nti nipa bebre ma sɔre because of bibia obi aye nti sɛ na wo ye onyankopɔn nipa wo ye SDA ni amapa na sɛ wotimi dimi sɛ bia ɛne wa sɔre atɔkam yɛre mikobi saa na piusu a sisi ha ye tititi so ye wo piusu ni bo ho ma da bia obi ho ma ba sɛ piu ba bu ano yɛre otra so eti de kopa wa ni wo si apa uhu se di person se amaso be wa na ba na se se ni party piu rusu nti obi wa so yin wa se ko ga what transfer da because when it say di pa na e ya aka ye ya Kristofo ye ni ya esie ye ni ye bia ahintanti no ye ma Yesu esu ye ma Yesu ele esu efi se ya jetu se ye Kristofo nanso ye ni ye be ma Yesu ba huru se ye Kristofo amapa no enye dai e babra e di Kristo huru ye ni ye hwe o hwe ya ho fama ani se de se ye dia so de makoni apa no na ye oye no mobo it is here by Kristo su Trosemu BBC ema Yesu osu e die ne si ye be hu sa asem we say awo Yohane etedi baako ebre bi Yesu odi na suafo ekọ bia bi na ne nsem kan na okika ne dwuma odi yaresem ne agade no etu nkrofo bi fiti dia enti emo plani se besi na bo enti eye tobe se e pa na abono no na nwa ofa ahudwa na ye wo se dure bi a entokwasi tifa mienu antokwa kwasi wontem anade na no so ma entokwa ba ye no apata ni he ni adade no wadi beba won ni pan kwa no ere ma fa ho adwane enso na ka Yesu betima ye bibi pa wa ye de ofa ho kode no ko e anche kura na Yesu chiase no wonamfo pa miensa enamfo miensa no eye ma mienu na bema baako bema no eye ma no enua na se busua bi mu na Yesu fa namfo pa so ba ta sesa ena ye ne ko ba se na damfo no a wo ye bema no wawu ena ye kwase Yesu se wadamfo wu sa mie nipa bi no ka ho no ye ma no baako eni ate de ho asem se okoto free lavender bi pa okofie ni nyina bu Yesu tiri so ma se no be na se odi ni tiri ye dai e pa ye no wo se ko si pe Yesu asem pa ni mi abe ma na ewu eno baka kire Yesu agua da baako da mienu da miensa nenan afa nenan no so ya o ka se na suafo nse Lazarus ada na suafo no si na se wada dia ene so no abenya ne ana Yesu da bi wawu enti esisi ekoho ena ba se na nya ko de ko ya ka krofo pa wa bo esi wa bo ena apese se akoho bio ena Thomas yesi na di pa ene ata Thomas ni di pa Trosemu wosi no de ata wosi se Yesu bakwa de a na so si krache no ahudi a ene bu me nyina nkonko ni nugu ase ni sei ye kwa ko ede jamu yetu eko suni the prayer wa kan se apɛ na yemu nyina esi bu aye moko no kotia ena message group group say oh Yesu ye dey eba ena mata dimika kaka kire ye obehia Yesu wo ba ntemu a nke minue wa anyere
ene nan na saa bi kra de wa de pro ebu bebre ehu saa na da ni ma mi wuye ni ni wuye mo ahun wuye ti wa je ene wa aba enu kwa kra ko fa ma so betu enipa bi enu kwa ti dia ya ka ba forever and ever na trust me kai be ni o ha do anu ma ba de yem say does it mean sana sa obey mi ni ewu na nkoto na de hwiam pa e be sra wo na mi ni ewu na ma be ka kire na na emu a wa ma afa na wo ba eti o ti fie e na me na for gira for no e ti nche na emu esu eti prako be na konkonsa for ya wo mi si na trozo mi ati asem konkonsa for be de e be break trozo ti aka ni tati e ka ka che madam fro to ko ti awo e na mere jimi ka de e sorry ye professor say they will say sorry I will this with the bread or come and say de akusu adwen o nya aye no ko du yesu no o ba ntema no so mui na wada na ehwa asema o kan no dodo no ayere anti asesa because obi a wawu dia ni wagu e de na aka se wada yesa go sie na ka ho nti de e ba ya say yesu e de usu so ye ne enye de wawu na mo se de o si ni Mary ni Martha etimi ananti afa enye suefo ya ananti afa aya mamade bebre ni mo ntimi anya ni mu gidie se da wada no obetimi anya ne no enu enema yesu esuye eti du baby a ye Kristofo yi o hawo so hwe amanihu be ba ye so ya hwe ya ye ne ya ye be ye anamo ye betuo ebetia ma Kristo ayi wasu eche se Kristofo amapa ya du tum se wo ye Kristo ni ebi kra ya so pani ebi kra so de mo na aprapra ho ebi kra na abo asori don na fe so hwe we ba ya wada wachi na nyeme bre koso a ye nhuru ye nipai nanso yesu do huru bibia koso edunti ya nhwe ya ye ni ye ebe ma yesu adai na dino ho se ye ni ye e ko ma yesu asu a ebe ko heaven ene ni ye dai edunti sa bre e ye bra se Kristofo a mo nya Kristofo obi na ye frɛ no Zacchaeus na duma no ye pare se na odije eto ema Romanfo na Romanfo ye apobofo se ye hwe obi o kuro no an ho odin oka obi nka bi enye so ye ohiro na mo ye patapa ni di se duma de na de ahyensa ni aka che se ye twa ebo ana se ye twa sika bi e de ama se busu bia no fa bi a gege henderson e fa bre Romanfo no I don't say a chasa born a man to the Roman for me. I said, to see a bed. It's your co over do is kenny. Make your 10 cities. Okay, what do you make your 5 cities? Wait, and I don't know, I may say, make you 50 cities. But just like I said, because Roman for the party, the back can be a Roman for the and a Roman for a cook proof for the choose catch a kuma, Nimua, to be as for one so. A queer fat. Sad medium abuapo enye sika bebre esuna microphone nim ye duma say obuapo but then e dey no this kind here prekope na yesu etwamu na oni hia na oka kire nse sifom na adeti no oka kire no a obi a wabuapo ti say osifom akwa no nya this o Kristo ni ya boni din yesu ya boni din wo ya mamade bebre nya ade baba kopa na ade ahwe na kuma mo hu se nya nkofo kafa Kristo hu no eye no kra na mo wonya hu ni bagejo ede akopɛ na eti yesu hu no o se enne enkwaje aba ofie so ri bra me nko fie ba jo se acha yesu enu ti ye how any amani hu enyina no se yenye jide se Kristo betimi agye nya de kopɛ Kristo betsaye o how any amani hu a ye famu nyina no Kristo wodi so ka ye hu de ne ye se sakra ne Kristo bebe opati enfa ho ni de ye bia se ne ye nya jide se enne de matie de me ye bia me nya biu en se pasa Kristo bebe
enu ti se just se me di kontompo mabo obi apua me bo ho bre na me dey man papo obi a ye bo na se dem e ka Yesu hu no we wudi ni pa amapa ya we die wu bebre e ho mra se wudi egwa se dey sen wo na so bra wo hu Yesu ka che se Awurade se wo ko wa hinu mu a ka me no Kristo si ende wo be kan go paradise wonya fa ni enne e ye da wo so wo ti wo nyame asem se wo saka na wo tie nyame asem a wo so benya ye enkwagye na monto ho because a monto so dey ehu fa Kristo ese onkwagye ekwai fa Kristo ese obambofo ne je wiase mu eniema na ebre ye nipa the two enkofo sutidia hunu sa aware eso two enipa sutidia enipa ye wasasi sue ye wo munche mu miensa ye wo ekuo ba ko a ye wo de wuti se dia Kristo bande ye mekobi because ye mo ya asaka amapa na Kristo afa won se nidia ye wo kuo ba ko a ye wo de wo do pa fa Bible no kra ko hye ne yam boni no enu alo be de obedie adentira ebra obronsam every eshoba no wo de abofo bi ba ya ye so obronsam dia pa so so kase enu ti ye so ba sa so be fedi be dia yam de no matter what yam ya obronsam tofo wo ye die trade ya me hwe o si ha dey rank ani nyam ko ba ko shi a ye ni na mu ye da wo ibu ho no a be fu eni echi pichi e de ba de te da se ntu okra ko so aye de no no ada mi hunu obi a bibinti e bia ikwadumu to e koso na speaker ke se e bono ya wo kro tia kra jebe no no di tia to speaker so no ada na ho eti ya nhwe ya obronsam na krango bebre so especially afidi e ko ha eni e wo ekuo e to so mi esa wo de yenye sakrai yati nyame asem no ba yenya yini ye se nyankopɔ ho but yen som no ntiam de yemu frutu sa grofo no de ko bi na bibia si peko penu a no asakra and that is the end minim eku a sa bre wo mu Yesu esu minim aso dem a ye kai sika bi e na ebiaira aso dem bi wo ha ma ye to correction edu se de ye kai no na 56 ewu mu asese na na re fa de be biaye sa be pepe eni bu bebre so e ya afofo esisi enianom ye babo ye fa kwani asaso e fa wo bibi e ho ana eso ni asa ye nim kama ti se de nsu nya dai Kristo su afi ti wo ni ye e ma Kristo e dai nsu sa wa sa ka no ba so a Kristo su fu so ngiru wo so ba dai e ti su afi mo mi ye ade bi ebiu e no nipa bi a ono so esu ye ne kwa be no so fa so esu ye e fe gbesi Joseph oni ni nuanom na ke mu ye dedi ka ke be du ba ko ti ba ko ka ma ni duniye ba no fa se no so na ne papa pedasem ye ye ya wo fue ye gba wo dodo be bi bia ye o ba ko wo pedasem pa ni mu se dira de mo ha ma papa pe wo ya sem pa na ma ma so pe wo ya sem pa ba so se aka sa e yam nyina ye fu ba ko ma wo a e tie be ene e ma no ba sa na enam se we pe we asem na we pe we asem ti for fa of how any amanihu e dey e di fa papa pe akara asem o di je no so kama ba enu akiri nyina no na onyankopon etimi esoro dae e ka eniema e kire no na ade ba ko a ehu ba de se ebre bi no adi mfie se dunia sa se dunso ni mi ji ena yankopon ka se bi e de kire no o da di kire ne papa amamu akosi emfie dunso achi asana sa da ere ere ebemu ni mamu ni sei ni nua no ton no e ma no koye apoa ewo misi e ho no koso da e ko hu se enche e ko be dey e bepa edunti be do na sie no Nyankopon aboa ami edina kwesi pani me pese be ko story ba dey see e pa be o so na pese e jewu ama ko ba se o ne hwe enuane so ti an wo ka se on fa enuane bi nsie na kom ebre ana kom beba ne ba e mo nya be bi e dey ampa odi diani sie bebre anche ene ko ba iti o bia baba diani wa ba ele abeto diani ni nuanom so e ba ho bi e beto diani
yɛn bɛtɔ deɛ na ohu wɔn nsɛm bebree kɔ so ba deɛ kɔ wie ne sɛ ɔman kɔfa ne papa ɛne abusua no nyinaa bɛtena deɛ ne nkyɛn ankyɛ asetena mu no ɛna ne papa deɛ de ewu yɛ yɛkɔsie no yɛkɔsie no wie no deɛ di akyire ɛna pɛsɛ no hu papa na wu papa ne ka ne ba nyinaa bɔ mu deɛ papa bɛka biara no papa no obi ani hu akyi ne ɔpɛni nyinaa asɛm ɔka wɔn nyinaa bɔ mu ɔka wɔkutu ɔmfo wɔyi bebree papa na awu na ne nuanom efiri ase enwiinwii na wɔn ɛgye ne papa awu na aka yɛ ne Joseph wɔde wɔnhwɛ yi a ne yɛ no ne yɛ bɛnya tie tɔn no yasa abedi n'ase ɛna ɔsa yɛ minister mu a prime minister mu a wɔhwɛ nnuane so wɔhwɛ papa wu a yɛ papa na ka asɛm a wɔde otie abusua biara mu sɛ bibi si na ne maame ka bia de wɔka bia no ɛno na ɛmɛ yɛ otie sɛ deɛ na no anka sɛ no yɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma papa yi ɔka asɛm a wɔtie papa yi na ewu sɛdeɛ wɔnhwɛ yi a wɔn nso atwa deɛ wɔatwa yɛ so ka ɛna ehunu ama Joseph ɛti ehunu wɔ fún akoma mu sɛ yɛn mu nwinwi yɛn mu suro yɛn mu nyi ni sɛ Joseph ɛdidi akyɛ na Joseph afa wɔn sɛ ne nua ɛma Joseph esu ɛyɛ ne gya sɛ ɛmo wɔ saa adwene sɛ asɛm atwa mu tetetetete no ɛda so hyɛ wɔn mu ma yɛn mu nyi ntum sɛ Joseph ɛde akyɛ wɔn nti ma Joseph su na mmom ne su akyi no ɔka sɛ ɔma ne ha no Onyankopɔn ma ho kwan ɛma mo tɔn me ɛba ha sɛ bɛyɛ a ɛkɔm brɛ no no mobɛnya aduane ayɛ adie bahyɛ sɛ mate de ase Nyankopɔn ma ho kwan sɛ mmra mesiesie aduane emu ha na ɛkɔm brɛ no so a moanya aduane ayɛ adi yɛbɛsi wɔ yɛaka mu biara no ɛwɔ senti yɛyɛ Kristofo deɛ hia sɛ dɛ bibiara mu no yɛda Onyame ase ne ehunu sɛ Onyame ɛka yɛ ho na Onyame ɛne yɛ wɔ hɔ edu baabi a awerɛhɔ sɛ obi bɛsum anaasɛ awerɛhɔ sɛ obi bɛwuo nanso owuo ɛka abrabɔ no ho na emu adeɛ a ɛsɛ ehu ne sɛ yɛn nso yɛfɛ Nyame a ɛna nso Kyerɛwsɛm ebu sɛ saa ewuo no ɛnyɛ ewuo na ɛyɛ nna ebi sɛ da Kristo ɛbɛba no wɔsɛ Kristo mu awufo nyinaa bɛyɛ ɛbɛsɔre ɛsɛ woso wuwu Kristo mu a woso bɛsɔre ɛde na wunia wɔ fa wuwa ho ahwan ɔno wuwu Kristo mu no wubehu no na mmom surprises bebree nso bɛsi ɛbɛrɛ Kristo bɛba obi a na buru sɛ ɔyɛ ɔsɔfo ama pano no ɛda ne bia no ahu no obi a na buru sɛ wɔyɛ odibo yɛ ni nti bɛkɔ asɔre da no ɔbɛkɔ na ɔte gate ano ɛno nti hwɛ yie na wamfa obi ho tan ama wɔ daakye heaven anyere ambo sɛdeɛ tie biara no hu Onyankopɔn na ɛdɛ som no esu ani amanehunu ɛya ani adade fafa owire ɛhyɛ man Kristo mu na ada owire ɛhyɛ Kristo mu a ɔbɛyɛ bibia aboa ɔbɛma bibia akɔ yie ɛnu nti dubre bia na yɛ nini na yɛ tete nanso nea Kyerɛwsɛm ka sɛ my nsuro yɛnyina bintin na yɛnyi Onyankopɔn ni na ɔbɛhwɛ yɛn so ɔbɛhyira yɛn ɔbɛbɔ yɛn ho ban deɛ ɛyɛ paa ne sɛ obi a wayɛ ne papa kora na afei deɛ ɔna de bɔne ɛyɛ ɛtua wɔ ka esi ɛwɔ yɛ abrabɔ anaa bɔ anaa nanso woyɛ Kristo ni ama pa wonim Kristo yi ɛma ne nyɛ dɛ ɛnhaw sɛ woanyɛ obi a ɔbɛn wɔ ama na anhaw a wohu nyamsom pa yie Yesu wohu sɛ n'ani nua paa ɛne Judas ne nua papa so obi ti asɔre a sika sɛ mo kɔfa bɔdi si ni sɛ ɔbɛhwɛ so ɔbɛfa obi a ɔbɛn no so ɔnyɛ dɛ ɔhwɛ sika so ɛsi sɛ nipa no sika no ɛna obi ɛdɛ ɔbɛwie wia wɔawia a ɛdɛ so ɔkuru sika pɛnti no sika ni bi ɛmema na yɛ deɛ ɔnyɛ dɛ ɛsi hɔ yɛ dɛ ɔyɛ Judas ahwɛ sika so ɛso ohuru sɛ de sika si tie no no wɔamu ɛsɛ ne nua ɛne Yesu sika ni bre ɛma no kɔgye sika ɛdi ɛma wɔn ɛnam so ma wɔyi Yesu ɛdɛ ɛman ɛwia deɛ ɛsi yɛ ɔkɔsɛn no ɛnu ti sɛ de tie biara no no yɛ wafam deɛ
tutu anamon say who di Kristo ji na mo hwe do be eye and ye do na eya especially say free wa mu kai e dipa na so Kristo say dey hwe ono nko a anya na sa dia e dia e dey say ye Kristo free say ye o say e be koso ya brabom say be ti how ni amanu say ya no go for pa e dey be so dey ti anya e dia be e dey say ye Kristo free ni a o ka kire ya ni say o ka Yohane 3:9 itemu du kosi du ba kan ni o ka kire say nya gidie e wo Kristo o si nya de gidie e wo Kristo mean say gina pintin everything na Paul o tu yefo e wo protofo ma no o si me nua na dofo mo nyina pintin mo mo yin me ko bonkum me hwe ni fa me mo obi na ada mo obi ka asɔm bi ento agrim e ma wo mfi gidie a we de ukura no ho na emo Kristo ekuto na woni se bra wo bre se o Kristo nya wa fa na ye dey enye kwa ja ye ko de to su mienu ye how any amani huru mu no e se bo fa ye look at you ba ko je me de sense and look at you what you ba ko ti me nya pa woda it is so he no to ye o ha no to ye amani huru to ye ti bia ke ye se to ye esi a o se nyere ye mo fa ye anya ka pa se uba unia uofa uhahan e na ye o ne enye se ke ye o the data se ka body si bi kra na ye mi a me de nye mi ya do ben Kristo se edusu a bompaye the bet me abompaye e bra ye dim kran ya ye fa so bompaye it was say ye kan ye Bible da o se me kan e nyina bebre no o chosen bibie ni wa e be si e wo ye nipa ja bra bo so a eni Bible mu e bi esida e di ti kai chosen no na fact say when they see ye no anamo be do tu ye anamo we nipa ko tu ya onya America no wo so fa so e kuku dam a da bia ye bo di wo trosem say ye mu ye nipa ye mu so nya ko ani ti bia ye mu fam ye mu fam aho kire mu fam no ye ka che wa wunyi ni eso won na Yesu e fa se nadafo won na Kristo afa won se won de e bo de heaven na won so e enye chosen nko a ene e be fa se yetimi ti ase se be pom paye e be sua tetefo de si ye e wo trosem ye so de abo e bra enye na do yo kuso do yo kuso de oye boni afache no twenu bata ho mani bibi ni eno ni ade ha yetimi ode at times yetimi ode pa kaka ni de ni na de eye mi ja pa se kane pa no na ye wa hinza ha no say post ni e kwa yetimi fa bi efie bia wudi ana ngwa na say wo gbe fie bia mu abetime didi ko ma me kan ho ma mi bi no ti he ya enam aduane so o twini ba bebre ba so ne so no yi ba o e bra ye twa bros e wa he o ye aduane na won wa e wo school no break time ne mi na ko ho na aduane no fa ko o twa no da be o ja ba ha ndi ama break na school fo ni e ba aduane bia dai adi etu be di bia no twa bro kakra o be di bia no twa bro kakra enam so sa ma won nyina dai ma me no so no ba na ni mare nyini enyina akwa kwantu ta ko nko a won wa o je o madu na no je kakra ti fie enti bia ye mo free school e ba no anopa eni ebia wo sa na e ko mienu e pa anopa 12 ni apon 1 o'clock 1:30 ni asako ni afa di fie o ba fa na bia no ho no adi na di ya ene de so kure do e de ko e se o so we apesa nsu ah when they figure so no so afa praye enti fie ho dwe nyina no na school for na e eye ba na ti he ya so we die na so enam sa se ni yesu ni pa be bie e ba asori ni aduane ye hwe ni ye ugo ho aduane wo ho enso no e dey ohwie ku na kom so di obi wakwasa ni nua wate so amasori Okristo ni o nse ni nua amasori wate so yare wate se bi biesi okwa akohran okwa no hu se e kom e bi anya kom o pe 5 6 akoto pala nse so man bia no o si nyame beye ugo fi okwa dey e fi ho ugo e kwa ye dey ugu se wuni akwa hunjiri mai dai bwan me ka se de wuni no fa ko man no ka se nyame yo adom ama kakra ho dia dai ma foforo mo
de etwa to siesie ehunu afofo mo body a ene na ese bi ye ho ye de ye mbone na ye fon so eche ye ho wa Yesu ekire ye se eja fa che me se de me de se Kristo do ya che na so do on fan cha ufi se de me si the next one no brother se wo fan che ya be na Kristo ya che it is so be se Kristo ni che na Kristo fa se madam so Kristo fa se me yonko dia ene o se fa bia de fa che nti aduane mama ba ni America asere mo an se e bre ni se si ehu Kristo ehu bebre o ha ma ya ba su so sakrai ya boasu ya memedafo enso ye nye de ye sakrai enuti se de tie bia no enne mo mi enkere ho mo mi enka se atakakra ye hu se Kristo etoye enti enne wo dan se de ti se ye de e di kire ye Yesu eni amani hu Kristo we nim dada enuti Kristo obeye ye di na chi obeye de ye boafo fanyanya modia ne shira Kristo be pie bisawe enya dopi e Yesu Kristo Nazareth mbedi magidi fo nyina Yesu kasa amen CTV because say what the power mo edake nyame hira o edake nyame twonkom na bia wo bia yakopon ntesu pan wo aduma bia na wo ye bia so efise won sam pa wo de ma CTV ahwefo no ame hu say yes edake yakopon edo afa wo so ebeti akra yakopon hira obi bia na wo CTV bia omomodin so be subscribe na wo be share ma afoforo na wo subscribe so bo be no so se de be ye bi atuma obenya bi ahwe CTV e won pa de mamo yakopon hira obi biara bye bye.